Hola, bienvenido a esta presentación de Inglés 4 sobre Making Suggestions and Giving Advice, sugerencias y consejos. Making suggestions. Here are some common ways to make suggestions in English. Aquí presentamos algunas maneras típicas para hacer sugerencias en inglés. What about? How about? Shall we? Let's. We could. Why don't we? If you ask me, I think we should. In each case, the expression is followed by a verb. En cada caso, la expresión es seguida de un verbo. We must remember the correct form of the verb after each expression. Debemos recordar la forma correcta del verbo después de cada expresión. Veamos las expresiones. What about es seguida de un verbo con terminación ing. What about going? How about es seguida de un verbo con terminación ing. How about visiting? Shall we es seguida de un verbo en infinitivo. Shall we try? Let's es seguida de un verbo en infinitivo también. Let's take. We could es seguida de un verbo en infinitivo. We could make. Why don't we es seguida de un verbo en infinitivo. Why don't we have? If you ask me, I think we should es seguida de un verbo en infinitivo. If you ask me, I think we should go. Veamos algunos ejemplos. How about going to the beach? Después de la preposición about, siempre se usa el verbo con terminación ing. Number 2, let's go to the cinema. Number 3, shall we take a taxi to the airport? Number 4, we could visit my Uncle Richard. Number 5, why don't we have a drink? Ahora veamos giving advice, dar consejos. The use of should, el uso de should. It is used to give advice or recommendations. Se usa para dar consejos o recomendaciones. Por ejemplo, you should visit the south of Chile. En afirmativo. En negativo, you shouldn't drink and drive. Notice that we do not use to after should. Fíjese que no usamos to después de should. Lo correcto es should visit en afirmativo or shouldn't drink en negativo. Lo incorrecto es you should to visit the south of Chile. El to no se utiliza, por lo tanto es incorrecto. Conjugation of should. Conjugación de should. Los pronombres I should go. You should study. He, she should visit. We, you, they should see. Como pueden ver, se mantiene la conjugación indistintamente del pronombre que se use. Let's see some examples. Veamos algunos ejemplos. You should eat more fruit. You should buy a new computer. We should have a long holiday. You shouldn't travel by night. He shouldn't change jobs now. The use of ought to, el uso de ought to. It is similar to should, but less common and mainly used in positive form. Es similar a should, pero menos común y normalmente se usa en positivo. You ought to quit smoking. You ought to see a doctor.
Notice that in this case you have to use to. Fíjese que en este caso se debe usar to. Como en el ejemplo, you ought to quit smoking y she ought to see a doctor. Y la conjugación, I ought to change, you ought to study, he, she, it ought to visit, we, you, they ought to see. Al igual que should, se mantiene la conjugación indistintamente del pronombre que se utilice. Examples, ejemplos. Number 1, you ought to eat more fruit. Number 2, she ought to buy a new computer. Number 3, we ought to have a different lifestyle. Number 4, you ought to travel by night. Number 5, he ought to change jobs now. Damos por finalizada esta presentación. Recuerda que existe una guía gramatical en la plataforma Pay que también te puede brindar apoyo. Te deseamos mucho éxito.